फाटले मंत्री मिकी पाशेको हांणी डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या संशयास्पद मरणाची खोलायेन आणि सविस्तर चौकशी करची अशी खर मागणी केल्या. एका पत्रकार परिशदेंत उलयताना मिकी पाशेको हांणी गृह खाते आणि गोंय सरकारान या प्रकरणाचेर आपली भूमिका रोखडीच स्पष्ट करची असो उलो मारला. डॉक्टर केतन प्रभू भाटीकर ते फाटी सोंपले आनी सोंपत आसतना गोंयांत सोंपना. एक दुखीचो हो विशयाचेर म्हाका राजकारण करपा नाका, पूण म्हाका दिसलें आमी ज्या मनशाक वळखतात म्हाका दिसता 12 वर्सां पयलो तो मुगेलो म्हाका फिजिओ करतालो, विकार 2 फावट येतालो, एक बरो मनीस. म्हाका दिसना हायकोर्टाची तेणें सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केली आनी ज्या दिसाक तो मेला दुसऱ्या दिसाक केस येयलोली. आतां कोइन्सिडंट तें जाल्यार हांव नकळत, और ते सांगाताक मनीस आसलो तेणें खंय सांगूंक ना ताका बाबा तेणें दांत लागले, हाती लागले, आनी इट वॉज व्हेरी सस्पिशियस केस आनी दीस इज नॉट अ नॅचरल डेथ, अननॅचरल. देखून हो इन्सिडेंट कर्नाटकान घडलो आनी कर्नाटकाक घडलो देखून हांवें ताबडतोब हांव कन्विन्स जालो ना म्हणून हांवें ईमेल धाडलो त्या पुलीस स्टेशन. इट वॉज ऑन सॅटर्डे आनी संडे हांवें मुगे एक टीम धाडली आनीक रामनगर जे पुलीस स्टेशन आहा PSI रामनगर पुलीस स्टेशन कॉन्टेक्ट करून हांवें एक कंप्लेन रजिस्टर केलोलें 4 दीस जाले. सो आयज थर्सडे आनीक वेगळी गोष्ट, पूण हो विशय आतां सोसायटीचो मुगेलो तुगेलो सगळ्या समेस्ता गेलो. आमकांय कळपा जाय बाबा, कित्याक दर एकलो मनीस खंय बसता रस्त्यार उलयता बाबा सरपान घास मारलो पयले पाट चल म्हणून आमी आयलो हांवें. सो इट वॉज सरप्रायझींग. हांव कोणाचेर एटॅक करना, पूण म्हाका दिसता हिंगा हांव 4 दीस पासून रावलो, हांवें प्रेस पासून घेवना, कित्याक म्हाका इश्यू करपा नाका, पॉलिटिकली इश्यू करपा नाका आनीक कोणाक घट करपा नाका, पूण हेजेर कारवाय जावपाक गरज आसा. कित्याक हिंगा जेन्ना पोस्टमॉर्टम केलें डॉक्टरा कडेन आमगे हिंगा बाब संतोश रिपोर्टर संतोशान क्वेश्चन केलें त्या कडेन. दोतोर म्हणूंक लागलो माय लिप्स आर सील्ड. दिस इज लायक सस्पिशियस न्हू, माय लिप्स आर सील्ड म्हणून एक मेसेज वेगळे भाशेन वयता. दे माय बी सम हायकोर्टाच्यो कितें डॉक्टराक पोस्टमॉर्टम करता सस्पिशियस सो अननॅचरल डेथाक हायकोर्टाक कितें रिस्ट्रिक्शन कडेन आसत, पूण तें सांगपा जाय बाबा हो आमी रिपोर्ट आतां रिपोर्टान सांगपा जातालें बाबा आमी हो रिपोर्ट आतां भायर काडूंक जायना, मागीर सांगता कितें आहा तें. इवन इफ इट्स नॉट बिकॉज इफ इज नॅचरल डेथ जाल्यार कोणूय सांगतालो, पूण अननॅचरल डेथ. आनीक जेन्ना डॉक्टर जो पोस्टमॉर्टम करता तो सांगता माय लिप्स आर सील्ड म्हणून, सो थिंगा सस्पिशियस जाता आनी तो सस्पिशियस आख्खे गोंयभर ही मेसेज पावली बाबा ही हो नॅचरल डेथ न्हू, खंय कोण दिवाळ्यान घास मारला हिंगा आनी कितें आहा. सो आनी कितें आहा जाल्यार लोकांचे दर गोंयभर आतां लोक उलयतात जाल्यार म्हाका दिसता हिंगा स्टँड क्लियर जावपा जाय एज अ पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भायर पावपाचो. आनीक हांवें कंप्लेन करता आसतना क्लियर हांवें डिटेल घालून केला, 4 पेजी कंप्लेन केला. हेजेर सायंटिफीक सारकें डिटेल इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय. कित्याक जो कॉल डिटेल मुंच कॉल फोन यूज केले तेका 2 फोन आसले. इट वॉज सरप्रायझींग टू मी. तो आपल्याक युरिनरी जाता म्हूण भायर सरता गाडयेंतलो आनी फोन काडटा, फोन पडटा
आनी हांव स्वता हांव कन्विन्स जायना युरीन करता तिका फोन पडटा काडका उगोत ताका दुसरो फोन आहा सोदपा जाता लायट पेटोवन तो फोन भुता पडलो म्हणजे तिका भुताचो काडलो दोन दामून सोदतालो आनी ते दिवाळे तो सोरोप आशिल्लो तो तेजे मोतिलो ताका दूख जाली सो ऑल सस्पिशियस सांगले पूण हिंगा एक मनीस सांगता आनी आख्खो गोंयभर लोक आयकता हे जाल्यार हांव बिलीव जायना सो मुखेलो आयज ही मेसेज तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराची टिका जाता ह्या विशयाचेर कोण म्हणटाय जी बाय इलेक्शन जालो जाल्यार बीजेपी कॅन्डिडेट पेडे जावपाचो आनीक कोण म्हणटाय जे सुप्रीम कोर्टान पिटिशन केलो ते चॅलेंज केलो तेजो निकाल येवपाचो फेवराक आनी परत इलेक्शन जावपाची आनीक बाब लेट केतन पाटेकर जिखपाचो आनी त्या पासून ताका कितें जालें केलां ताका मारला सो जायत्यो खबरो जाताय सो गव्हर्मेंटानूय हितून म्हाका दिसता आपल्याक स्टँड क्लियर करपाक गरज आसा तेंगे होम डिपार्टमेंटाक सारकी चवकशी करपाक गरज आसा पॉयंट टू पॉयंट आनीक टावराचे ते लोकेशन तो खूंय गेलो दांडेली खूंय गेलो उंचगोरा भितर सरलो खूंय पावलो आनी खूंय कडेन ते घास मारलो आनी ती एक डिटेल म्हाका दिसता ही आउट करपाक गोंया आख्खे पोरचेक पावपाक गरज आसा कित्याक गोंयभर लोक चिंतू पडलो आहा आनीक ह्या स्वर्गेस केतन भाटेकाराचेर म्हाका दिसता कॉम्प्रोमायज करचें म्हूण आयज थोडे लोक हांव सांगना ते कोण ते थोडे पॉलिटिकल लिडर्स आहाय पॉलिटिकल पार्टी लिडर्स आहाय थोडे मनीस आहाय ते आज कसले इश्यू बारीक इश्यूचे भायर जाताय आनी इश्यू करताय तेजेर कोणें एकलोय उलयलो ना सिरियस म्हूण ते घेवन ना म्हूण काँग्रेसाचो बाबा हो काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट आशिल्लो काँग्रेसाचो कोण उलयलो ना तेजेर त्या इश्यूचेर सिरियसली घेवन बाबा हेजेर चवकशी करपाक जाय आख्खे गोंयभर उलयताय लोक सो हेजेर म्हाका दिसता लोकांच्या बारीक समाजा रस्त्यार खंय बसून गजाल करता टायम हाती जाणा बाबा हो केतन भाटेकार मेलो मारलो सरपंच घास मारलो कोण म्हणटा ताका कोण बीजेपीन उडयलो बीजेपी पिडी जावपाक लागले म्हणून ते पार्टी पासून तो इलेक्शनाक उजरलो जाल्यार तो जिखपाचो बीजेपी पिडे जातले सो म्हाका दिसता सगळे हे सगळे वातावरण क्लियर करतलो ह्या सरकारान ह्या रुलींग आहा तेणी हे क्लियर करपाक गरज आसा आतां कोणूय तर कॉम्प्रोमायज कोण ओगे आहाय बापान कित्याक तुमचेर आसतलें म्हाकाय जाल्यार दिसतीपणा काँग्रेसान बरें सिरियस स्टँड घेयली म्हणून हेचेर आमगे कॅन्डिडेट फ्युचर MLA जावपाचो हेचेर चवकशी जावपा जाय सरकाराचेर कितें टिका करून तरी कितें भायर काडपाक तरी थोडी तकदीत करपाक जाय आसलो ती केन्ना म्हणटच हिंगा दुबाव म्हज्या आनी म्हजे भाशेन आनिकूय गोंयकारांच्या मनात दुबाव आहा हे मरण लेट केतन भाटेकाराचें मरण कितको येयलें केस मेलो ही चवकशी कित्याक जायना आनी चवकशी करून आसतना बाबा सेकंड पोस्टमॉर्टम करून आसतना टीम ऑफ डॉक्टरांची पोस्टमॉर्टम टीम ऑफ डॉक्टरांची पोस्टमॉर्टम कित्याक परत मागूंक ना हांव चिंतू पडलो कित्याक म्हाका खबर आसा कांय वर्सां पयलीं तुमकां खबर आसतली एक मर्डर जालो मलकोणे मर्डर जालो आनी म्हाका कोण सांगिल्लें बाबा मिकी एशें आहा हो नॅचरल डेथ न्हू तेजें पोस्टमॉर्टम केलें त्या टायमाक डॉक्टर सापेको पोस्टमॉर्टम करपी आनी आयो आहलोलो PSI नेरलो नागबुक्यार आनी पोस्टमॉर्टम केलें आनी धाडली बॉडी क्लियर केली नॅचरल डेथ म्हूण हांवें मळकोण वचोन बॉडी आडायली मरण करपा मीस जालें इगोर्जे मीस जायन करपा फक्त आडायलें आनी हांवें पोस्टमॉर्टम सेकंड म्हाका टायम मागिल्लें टीम ऑफ डॉक्टर्स आनी जेन्ना टीम ऑफ डॉक्टरान
तेजे पोस्टमॉर्टम केले उपरांत 96 इंजरी प्रायव्हेट पार्टाक इंजरी मेळ्ळी. सो हेजो मर्डर म्हणून डिक्लेअर जालो. डॉक्टर सापेको सस्पेंड जालो. नेरलन आज पीएस जेएसपी कोण आसपाचो सस्पेंड जालो. सो हे भाशेन गोश्ट्यो आहेत ना न्हू. बट गाय कोण बाप सुर्गेश केतन भाटेकाराक दुसऱ्या दिसाक तेगे लोकांनी समजण केलें. आनीक फॅमिलीन स्टेटमेंट केलो भाटेकाराचेर केतन भाटेकाराचेर पॉलिटिक्स करची तूं म्हणून. हांव पॉलिटिक्स करूं येयना म्हणजे तेमी तेजे फॅमिलीन वाज दवरची न्हू. हांव पॉलिटिक्स करूं हांव पयलो येयलो ना पॉलिटिकान. हांवें 15 वर्सां काडले आमदार म्हूण 4 फावट जिखिलो. म्हाका पॉलिटिक्स करपाक तेजे मरणाचेर पॉलिटिक्स करपाक म्हाका नाका. पूण एक बरो मनीस म्हाका मुगेलो एक टायमार म्हाका फिजिओ दितालो. म्हाकाय दूख जाली तेजे फॅमिलीक दूख जाली ते भशेन आमकांय दूख जाली. तेगे क्लास फ्रेंडाक दूख जाली. आतां काँग्रेसाक दूख जाला नको त्या कॉम्प्रोमायज करता सगळे कडेन. एक इन्यार रावता एक सगळे कॉम्प्रोमायज करता. ते कॉम्प्रोमायज फॉर्मुला केलो जाल्यार नको. आनी म्हाका दिसता हे फॉर्मुला करून वतले आनी मुखार सरकारान करून पावपाना. त्या पासत मुगेली मागणी तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या सरकारान ह्या केसीचेर जे हांवें कंप्लेन केला. हांव केस कित्याक म्हणटा हांवें कंप्लेन केला. आनी म्हाका दिसता जेन्ना हांवें कंप्लेन केला हांवें कंप्लेन घेवन घराको न्हिदपान आनी वखदां धरपान हें कंप्लेन म्हाका टायम एंड एगेन म्हाका हांवें जेन्ना कॉपी केल्या आनी सरकार तो ना स्टँड तेमी क्लियर करचें. सरकारान हे गेले लेट केतन भाटेकाराचेर मरण कितें करूं येयलें कितें कशें जालें देवा करूं. रामनगर पोलीस स्टेशनार तूं कितें सांगलां तेजेर? तेमी कंप्लेन घेयला खंय तिका कोणें कंप्लेन करूं ना. पॉयजन पिवयला घास मारला ते कोण हे आमगे चितो हे लोकूय चिंतिता. कळटा तुका तो आयज कोणाक मारूं जाय जाल्यार ते पॉयजन खंयच्या ग्लासा पासून ड्रिंका पासून आनी दिवपा जाता सारकें ना. सो आमी नकय घास सोरे मारलो ताका बेतालपाची येळेर 2 फावट घास मारलो. सो मुगे इतलें सांगपाचें वखदां न्हू वखदां पूण ताका वेळ जालो वीक हावयले पिवयले कितें जालें हें आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान